बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और भारत की कहाँ कहाँ सुबकी होगी। भारतीय पायलट्स जो हैं वो मुसलसल मार खा रहे हैं और लग ये रहा है कि इनको शायद माँ की बद्दुआ है अगर कहा जाए तो यही है। जंग मई में भी पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तानी शहीनों ने इनकी धज्जियाँ बिखेर दी। इनका जदीद तरीन जहाज़ जो था राफेल वो गिराया, Su-30 गिराया और उसके बाद इनका अपना तेजस जो है दुबई एयर शो में गिर गया, राजस्थान में गिरा, उसको ग्राउंड कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इंडियन पायलट्स की हमाकतें अभी भी जारी हैं और इसी वजह से भारत को भारी नुकसान हो रहा है। एक और जहाज़ जो है भारत का एयरफोर्स का वो हादसे का शिकार हुआ है और इससे साबित होता है कि भारतीय पायलट्स नाअहल हैं। भारत को रशिया जो है Su-57 क्यों नहीं दे रहा, उसकी वजह भी सामने आ गई। इवन अमेरिका ने F-35 देने का कहकर बयान वापस ले लिया। वजह समझ में आती है कि जिन्होंने राफेल जैसे जहाज़ को गिरवा लिया वो बाकी जहाज़ों की साख को भी नुकसान पहुँचाएंगे। राफेल वाले बेचारे आज तक स्टॉक मार्केट में ऊपर नहीं उठ सके क्योंकि पाकिस्तान ने जंग मई में उसकी वाड़ लगाई थी। अब जो ताज़ा तरीन बिल्कुल आज की लेटेस्ट स्टोरी है उसके मुताबिक भारतीय जंगी त्यारे जो हैं वो पे जो है वो नुकसानात का शिकार कर रहे हैं, हो रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया का जंगी त्यारा AN-32 हादसा का शिकार हुआ और इसकी बाकायदा तस्दीक भी कर दी गई है। तस्वीर भी सामने आ गई हैं। ये जंगी त्यारा था जो कि असला फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रवां साल अब तक भारतीय फ़िज़ाइया के मजमूई तौर पर 11 जंगी त्यारे और एक हेलीकॉप्टर तबाही का शिकार हो चुके हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, तेजस तो एक तरफ रहा, इनके दूसरे जंगी जहाज़ भी जिनकी तादाद 11 बताई जा रही है वो भी अब तक तबाह हो चुके हैं और इनमें एक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। जो नाम नहाद इनका जो खोखले बयानात हैं, भारतीय फ़िज़ाइया की फ़िल्में हैं, ये सारा ड्रामा है। इनको असल में जहाज़ उड़ाना नहीं आता। ये वैसे तो चाहिए तो ये था कि अगर इनकी दोस्ती होती तो पाकिस्तानी शहीनों से सबक लेते कि जहाज़ को कैसे उड़ाया जाता है। लेकिन हर आने वाले दिन के साथ ये मज़ीद नुकसान पे नुकसान, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इस साल को शुरू हुए अभी 6 माह है जून, और इस साल में 11 जहाज़ अरबों खरबों रुपए के जहाज़ जो हैं भारतीय फ़िज़ाइया के नाअहल पायलट जो हैं वो गिरा चुके हैं। इंडिया टुडे की स्टोरी है और इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोज़, इसकी बाकी चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ गई हैं। ये कार्गो प्लेन था AN-32, इसके हादसे की तस्दीक हुई है। जैसे ही इसने फ़्लाइट भरी है, ये असम का ज़िला था जी, जोरहाट में, जोरहाट असम का ज़िला है। ज़रा मुझे मुश्किल होती है पढ़ने में। असम का ज़िला है जोरहाट, जहाँ पर ये जंगी त्यारा जो था इसने जैसे ही फ़्लाइट भरी, पायलट इसको संभाल नहीं सका और ये ज़मीन पर गिरा और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तस्वीर भी मेरे पास आ गई है और इसकी बाकी तफसील जो है वो अखबारात ने दे दी है। कहाँ कहाँ मार खाएगी भारतीय फ़िज़ाइया। पाकिस्तान के शहीनों ने अपने JF-17 थंडर और J-10C के ज़रिए इनको नाको चने चबवाए थे। अब तक की सबसे बड़ी फ़िज़ाई जंग जो है हमें मई 2025 में उस वक्त देखने में आई जब भारतीय सैकड़ों की तादाद 100 से ज़्यादा थे जहाज़ जो पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए आए। लेकिन पाकिस्तानी शहीन, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया पहले से तैयार थी और उन्होंने इनके वो जहाज़ जिन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराए थे, 4 राफेल थे जिनमें शामिल, टोटल 8 जहाज़ थे। एक अनमैन्ड जो बग़ैर पायलट के जहाज़ है बहुत बड़ा, वो भी इसी तरह से तैयार करता है, उनको गिराया था। और उसके बाद इनके हरोन और हरोफ जो इजराइली ड्रोन्स थे उनको भी गिराया था। पाकिस्तान ने साबित किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारत अभी बहुत पीछे है। किस तरह से ये सारा जो इवेंट था वो किया गया और किस तरह से इनके जहाज़ों को निशाना लिया गया। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिल्कुल सही बयान जारी किया था कि 10 जहाज़ हमारे निशाने पे थे, लेकिन हमने गिराए वही जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे। इनकी खुद की असम्बली के अंदर लोगों ने गिरे हुए जहाज़ों के मलबों की तस्वीर जो है
وہ جاری کی۔ پٹھان کوٹ میں جو ہے ان کا بھاری نقصان ہوا۔ ان کا آدم پور میں S-400 کی بیٹری جو تھی اس کو پاکستانی فضائیہ نے اڑا کر رکھ دیا، یعنی رشیا کا جدید ترین میزائل سسٹم، اسی لیے اس نے S-500 دینے سے انکار کر دیا ہے کہ آپ کو نہیں دینا۔ آپ گراؤنڈ میں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نہیں بچا پائے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ آنے والے میزائلز اور جہاز اور آبجیکٹس جو بھی ہیں ان کو وہ نشانہ بناتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہی ایک جہاز نے اڑا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم خراب نہیں ہے، اس جیسا ہی ایئر ڈیفنس سسٹم ایران استعمال کر رہا ہے امریکہ کے خلاف۔ اور دیکھ لیجیے امریکہ کا کون سا جہاز ہے جو اس ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچا ہے۔ F-35 ہے، F-16 ہے، F-15 ہے، F-18 ہے، تو وہ جو ان کا ہیلی کاپٹر ہے اپاچی، وہ کوئی ایک جہاز بتائیں جو امریکہ کا اس سسٹم سے بچا ہو، ماسوائے ایک B-2 کے، انشاءاللہ وہ بھی نشانے پر آ جائے گا۔ ماسوائے B-2 کے تمام جہاز جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہوئے، لیکن S-400 نے اور S-400 کے میزائلز نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا کیونکہ اس کو ایرانی مجاہد چلا رہے تھے۔ رشیا نے نہ صرف ان کو Su-57 جس کی یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے تھے، 5th جنریشن کا جہاز تھا، وہ دینے سے انکار کیا، بلکہ S-500 یہ S-400 کی بیٹریز جو انہوں نے بک کرائی تھیں گرنے کے بعد انہوں نے کہا مجھے S-500 دے دیں، اگلی جنریشن دے دیں۔ رشیا نے صاف انکار کر دیا کہ نیکسٹ جنریشن آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ اور اب آسام میں ان کا ایک پیارا AN-32 جو ہے وہ بھی گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اگر ان کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو بھارتی فضائیہ کے یہ نااہل پائلٹس جو ہیں اب تک اربوں خربوں روپیہ اپنی غریب قوم کا فضا میں تباہ کرا چکے ہیں، لیکن جنگی جنون ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو پاکستان کی فضائیہ دنیا کے بے شمار ممالک کے پائلٹس کو جہاز اڑانا سکھاتی ہے، دشمن کو تباہ کرنا سکھاتی ہے اور میزائل چلانا سکھاتی ہے۔ اگر ان کی ہمارے ساتھ دوستی ہو جائے تو ہم انہیں بھی سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ اس ضد پر، اس رٹ پر کہ یہ پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، مسلسل مار کھانے پر آمادہ رہتے ہیں، ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر وقت ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑی قوت ہوں، لیکن در حقیقت یہ کوئی بڑی قوت نہیں ہے۔ یہ اس ساری دنیا میں وہ فوج اور وہ فضائیہ ہے جو ایک اپنے سے 10 گنا تعداد میں کم فضائیہ اور تعداد میں کم آرمی سے مار کھا چکی ہے۔ جب بڑا پہلوان مار کھا لیتا ہے کسی چھوٹے پہلوان سے تو وہ پھر کسی کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ بھارتی فضائیہ اور کتنے جہاز گرائے گی اس سال 2026 میں، 2025 میں تو ہم نے گرائے تھے، 2026 میں اب تک یہ اپنے 11 جہاز باشمول وہ دبئی ایئر شو والا تیجس خود گرا چکے ہیں۔ تو اب اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب اڑیں گے گریں گے، جب اڑیں گے مار دیے جائیں گے اگر یہ پاکستان کے خلاف آئے۔ بھارتی فضائیہ کو اچھے جہازوں کی نہیں، اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔